Good morning sa inyong Good tanan. morning. I think I need some other shoes. What happened? My shoe got yucky. Woody. So para sa akong breakfast, magkuha ta og blackberries. So, muna siya itsura diha. Og makita ninyo. Tay, naipinakadako. Abot na dito sa as in, lami kayo siya tamis. Kung kinsa to'y ganahan, mopalit og tanom. I'm gonna pick blackberries. Okay, sige. Get the big ones. Waray siya yung mga tunok. So, it's safe kaayo nga tong baby mukuha. Gara na, kari. Hala. I need a hat. Just something in my eye. Okay, mama needs it, my love. Kuhaan na naman sa imo. Nito pagkuha pa kayo, mahuman na ta karon. No. Thank you. Aviala, I need it. May... Asa man ang imong kalo dito? Kuha dito sa sulod. No. I don't want you to say that to me, my love.